With the help of common people, Dharmanagar Police arrested 5 women and a man, including a child from Dharmanagar ISBT, along with 26 packets of marijuana, which contains 17 kg, 756 grams of marijuana. Onda, এটা তুল, এটা তুল। Success of Dharmanagar Police with the help of local people. 5 women and a man, including a child, were arrested by Dharmanagar Police along with 17 kg, 756 grams of marijuana. As a result of a succession of awareness camps and agitations against drug addiction, the common people extended their free hand to the administration. On Monday, a news reached the general public that 5 women and 1 man with a small child from Jirania were carrying marijuana. It is known that they came by road till Kumarghat and from there took an auto to Dharmanagar ISBT. Meanwhile, in the morning, the Dharmanagar Divisional Police officer received a call from an auto driver that some people were suspiciously walking around with marijuana in front of the ISBT. And, as reported, Dharmanagar Police went to the location and arrested all of them, including a child, and recovered 17 kg, 756 grams of marijuana, which was packed inside 26 packets. Those arrested were Bikas Mandal, Kavita Devi, wife of Bikas, Kajal, daughter of Bikas, Rinku Devi, Kanju Devi and Suman Devi. All of them are from Bihar. এটা আমরা যে প্রতিদিন যে প্রয়াস করি তার একটা গুড রেজাল্ট। 11:20 স্থানীয় একজন অটো ড্রাইভার আমাদেরকে ইনফর্ম করে যে একটা অটো গাড়িতে প্রায় 6-7 জন বিহারি মহিলা সঙ্গে একজন পুরুষ এবং একজন সাকিং বেবি একটা আছে নিয়ে কিছু গাঁজা সন্দেহজনকভাবে কিছু গাঁজা নিয়ে তারা মুভমেন্ট করছে। তো সেই ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার পুলিশ গিয়ে ওই মহিলাদেরকে ইন্টারসেপ্ট করে। তাদের মধ্যে দেখা গেছে যে 5 জন মহিলা, একজন পুরুষ, একজন ছোট 3 বছরের একটা বাচ্চাও আছে। তারা সবাই বিহারের বাসিন্দা। তারা জিরানিয়া থেকে সবাই তাদের দেহের মধ্যে, তাদের বডির মধ্যে প্রায় 17 কেজি 700 গ্রাম গাঁজা নিয়ে আসছিল। তারা কুমারঘাট পর্যন্ত বাই রোডে এসছে। কুমারঘাট থেকে একটা অটো দিয়ে তারা ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে আসছিল এবং তাদের গন্তব্যস্থল বিহার এবং তারা আইএসবিটি থেকে বাসে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তো সেই খবরের ভিত্তিতেই ধর্মনগর থানার পুলিশ সেই 5 জন মহিলাকে ডিটেইন করেছে, পুরুষ একজন সহ। তাদের কাছ থেকে 17 কেজি 700 গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়েছে এবং আমরা আজকে এনডিপিএসের একটা নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিচ্ছি এবং আজকেই তাদেরকে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করব। তো আমি আবারও বলতে যাচ্ছি, আমরা যে প্রত্যেক দিন প্রয়াস করি সেই প্রয়াসে আজকের যে ঘটনাটা তার একটা উদাহরণ এবং এই এলাকাবাসীর সহায়তাই আজকের পুলিশ আজকে এই গাঁজাগুলি সিজার করেছে। Meanwhile, during the interrogation of media, accused Bikas Mandal said, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? जिरनिया से। कहाँ पर जाना था? कहाँ पर जाना था? कहाँ पे जाना था? बिहार। हाँ। आप लोग गाजा कहाँ से मिला? ये गाजा कहाँ से आया आप लोग? जिरनिया से लिया। कौन दिया? कौन दिया आपको गाजा? आप लोगों को गाजा कौन दिया? खरीद के लिए आए हैं। खरीद के लिए आए? बिहार से गाजा खरीद के लिए आए? नहीं, 2 केजी ले आए तो 2 केजी में वो भी कमी है मेरा। हाँ, 1.5 केजी का लमसम में था। ठीक है, आप कहाँ जा रहे थे गाजा लेके? कहाँ जा रहे थे? भागलपुर जा रहे थे। बिहार। तो ट्रेन से नहीं आएगा, गाड़ी में क्यों आया? गाड़ी में क्यों आया? ट्रेन से नहीं ना के गाड़ी से कैसे आया? गाड़ी से हमको ये नहीं पता था साहब कि ये गाड़ी नहीं था तो हम टेम्पो में पकड़ लिए थे। कहाँ से पकड़ा? कुमारघाट से पकड़ा। आप लोग कितना आदमी था? हम तो 2 ही आदमी थे। इतना आदमी कहाँ से आया? अब ये नहीं मालूम है साहब, ऐसे बैठ सकता हूँ शायद। ठीक है, अब बस हम 2 आदमी हैं और कोई नहीं। On the other hand, police has arrested them under NDPS Act and they will be presented to the court on Tuesday. Bureau Report, Chini Khorang.